Pre nekog vremena radili smo Asus ROG Pelta slušalice i taj model je blago rečeno pokidao. Na našem kanalu ta recenzija je prešla 140.000 pregleda, što dovoljno govori koliko je Pelta pogodila ono što ljudi traže od gaming slušalica. I onda se pojavljuje ovo, ROG Pelta Core. Na prvi pogled ista Pelta priča, isti ROG dizajn, isti 500 mm drajveri, ali jedna stvar odmah bode oči, nema wirelessa. I sada je pravo pitanje zašto bi Asus posle toliko uspešnog modela pravio verziju koja ima manje funkcija. Posle intra pričamo o ovim slušalicama. Rate Your Gear je kampanja koju sprovodi kompanija Asus i u slučaju da ste kupili ili planirate nabavku novog Asus hardvera, imate mogućnost da osvojite neki od najnovijih gaming naslova. Potrebno je da ocenite svoj Asus proizvod, napišete kratku recenziju na sajtu prodavca i popunite prijavu. Za više informacija postite link u potpisu. Originalna Pelta je napravljena kao univerzalna gaming slušalica. Imamo 2.4 GHz wireless, Bluetooth i USB-C vezu, bateriju od 900 mAh do 309 grama težine i sve ono što očekujemo od modernog gaming headseta. Pelta Core ide potpuno drugim putem. Ona je žična USB slušalica, teška 300 grama, namenjena PC-u, konzolama i mobilnim uređajima. Ako pogledate profesionalni gaming, veliki broj periferija je napravljen upravo oko ideje da se izbaci sve što nije neophodno. Nema baterije koju treba puniti, nema wireless veze, nema potrebe da razmišljate o autonomiji. Samo povežete slušalice i jednostavno igrate. Tako da Pelta Core itekako ima smisla ako je vaš prioritet kompetitivni gaming, iako vam wireless jednostavno nije potreban. Na prvi pogled, Core je praktično odmah prepoznatljiva kao Pelta. Asus nije želeo da menja ono što je očigledno već dobro funkcionisalo. Dobijamo isti ROG pristup dizajnu, elastičnu traku za glavu, velike jastučiće i RGB osvetljenje. Ali Core model je i malo lakši. Tih 9 grama manje vam možda na papiru zvuči kao ništa, ali kada slušalice nosite nekoliko sati dnevno, svaki gram je dobrodošao. Moj lični utisak je da su dovoljno udobne da bez problema provedem sat dva u omiljenoj igri, bez osjećaja znojenja i pritiska na ušnu školjku. Jastučići su zaista fini i meki, pamučni, kakve najviše volim, a u paketu se ne dobijaju zamenski. Traka za visinu temena je zaista prava stvar i meni je mnogo bolja od klasičnog podesivog nosača na tom mestu. Ono što je interesantno jeste da Asus nije dirao osnovu. Core i dalje koristi 50 mm ROG Titanium Plated driver, impedansu od 32 ohma i frekventni opseg od 20 Hz do 20 kHz. Dakle, nije napravljena potpuno nova slušalica. Asus je uzeo ono što je kod Pelte već funkcionisalo i promenio koncept povezivanja i deo funkcionalnosti. Sad, to je ostalo isto, ali šta je onda poboljšano? Asus kod Pelta Core modela mnogo više naglašava parametarski equalizer. Dakle, nije samo priča o nekoliko fabričkih profila, već u Gear-Link softveru možete da podešavate frekvencije, gain, Q-faktor i filtere, a Asus je pripremio i gain-specific presetove. U Battlefieldu 6 su me iskreno ostavile bez daha. Uglavnom igram Sniper Bolt Rush, a sa ovim slušalicama headshotovi padaju kao od šale. Tačno sam mogao na osnovu zvuka da odradim gde se i kuda kreće protivnički igrač. Dovoljno je bilo da okrenem nišan u tom pravcu, sačekam da ga uočim i pogodak. Zvučna scena je toliko intenzivna da su me slušalice bukvalno oduvale. Pravi gaming dragulj. Naravno da ne bude zabune, ovo nisu audiofilski modeli, pa da od njih očekujem savršen prikaz svakog zvučnog elementa, ali eksplozije, pucnji, koraci i sve ostali zvukovi u igrama su toliko uverljivi da u pojedinim trenucima zaista imate osjećaj kao da ste usred akcije. Još jedna stvar koju vredi uporediti sa originalnim Pelta modelom jeste mikrofon. Oba modela koriste 10 mm super wideband mikrofon, ali Core ima deklarisan frekventni opseg od 14 kHz, dok je kod originalne Pelte do 10 kHz. Ja trenutno nemam originalne Pelte u studiju da napravim direktan AB test, ali mogu da vas provedem kroz softverska podešavanja sa zvukom snimljenim na Core mikrofonu, pa sami poslušajte kako zvuči.
Kao što vidite, konektovali smo ROG Pelta Core. Bilo je potrebno da se instaliraju i određeni softveri. Što se tiče utility-a, tu je posljednja verzija, kao i audio, da bude kompletno spremljen. Kada sve to završite, naravno, možemo da se igramo dalje i to je to. U svakom slučaju, evo nas, to je ono što krucijalno razlikuje ove slušalice od drugih. U pitanju je što imamo kompletan equalizer koji možemo podešavati do sitna crevca. Kada uključite, imate predefinisane funkcije koje su bukvalno za svašta nešto, čak i za Counter Strike i za first person shooter igrice. Između ostalog, tu su filmovi i tako dalje. Možete uključiti bass booster, to je ono kao da imate malo jaču dinamiku, kompresija zvuka i čist zvuk. To se tiče svega ovoga, to je u stvari da dobijete neki kvalitetniji prikaz u prostoru. Takođe možemo uključiti i imamo virtual sound, otprilike još bolje možete da, jako su ovo stereo slušalice, pa da imamo još bolji zvučne efekte, da možete lakše u prostorijama odrediti gde može da se nađe suparnički igrač ili slično. Ono što je poprilično interesantno je da možete podešavati i sami praviti svoje, kao što vidite, ove specijalne efekte za zvuk. Ja nisam neki pobornik takvih stvari i ja bi uvijek da to bude onako flat, što dobijete, što bi rekli, što na umu, to na drumu, dobijate ono što treba dobijete. Ovdje imamo takođe mikrofonska podešavanja, su sledeća, tu imate noise dešavanje, ja sad nemam neku buku, imam klimu koja radi za mene, ali evo sad ćemo uraditi to kao malo pojačati, pa evo, sad to je, slušajte mi direktno na slušalicama, to je na mikrofonu koji je na slušalicama i bukvalno evo sad češka malo bradu da imamo da se to čuje ili se ne čuje. Naravno sad to je bilo na maksimum, spustit ćemo na minimum, pa evo opet češkam bradu da imamo da se to čuje ili se ne čuje. U tom slučaju možete uključiti nešto što je perfect voice, pa evo ovo je na nekom minimumu, da li me kako me čujete, uglavnom evo sad smo to pojačali na neki maksimum da bude najbolji mogući glas, da sagovornik sa kojim pričate ima najbolji zvučni doživljaj vas, da vas bolje čuje u samoj igri ili u čemu god već. U settingsima podešavate bukvalno sam rad slušalica, pored toga imate i 96.000 Hz, što je super, 24-bitni zvuk, zaista skoro pa da kažemo profi varijanta, da kažemo studijskih slušalica, ali daleko je ovo od nekih profesionalnih studijskih slušalica jer ovo su ipak gamerski orijentisane slušalice. Takođe imate podešavanje svih mogućih varijanti RGB-a, one na sebi imate diskretan RGB u vidu logotipa na obe slušalice i tog oboda koji je svetli, međutim šta je bitno, možete staviti na 100% da svetli, uopšte i nebitno je jer ove slušalice nemaju baterije, prikačene su kablom, tako da možete da se življavate s RGB-om koliko god želite i možete da snimate scenario profile, takođe u okviru kompanjona možete te iste profile da sačuvate, da učitavate kasnije, jel te, kada želite da se učestvujete u nekoj igri ili se zavisi od potreba, kada hoćete da slušate muziku ili ovo, uključite određene profile i to sve onda funkcioniše na način kako ste baš vi predodredili i namenili za tu potrebu. A gde je nestao wireless? Da budem fair prema Asusu, wireless nije izbačen zato što je Core lošija pelta. Izbačen je zato što ova slušalica cilja drugačijeg korisnika. Ako igrate kompetitivno, sedite za računarom i slušalice su vam stalno na glavi, kabel nije problem. Naprotiv, dobijate direktnu USB vezu i nema baterije, nema punjenja i nema potrebe za wireless elektronikom. To je isti princip koji smo već vidjeli kod Asus periferija namijenjenih profesionalnim igračima. Manje funkcija, ali fokusiraniji proizvod. I tu dolazimo do glavnog pitanja, koje biste vi izabrali? Ako želite jednu slušalicu za sve, gaming, telefon, laptop, konzolu, slobodno kretanje po sobi, originalna pelta je očigledno kompletni proizvod. Imate Wi-Fi mrežu, Bluetooth i USB vezu. Ali ako vam je prioritet gaming, posebno kompetitivni gaming, onda Core ima veoma jasnu logiku. Dakle, pelta je univerzalnije, dok je Core specijalizovaniji. I zato ovde zapravo ne biramo između bolje i lošije slušalice, već između dva različita koncepta. Za svakodnevno korišćenje pelta, ali ako bi birao slušalice isključivo za gaming, posebno FPS i kompetitivno igranje, Core mi je veoma ozbiljan kandidat. Asus ROG Pelta Core nije pokušaj da se napravi bolja pelta, napravljena je drugačija pelta i to sa veoma jasnom namenom. Originalni model je bio napravljen da bude univerzalan, wireless, Bluetooth i tako dalje. Sve što vam treba da je koristite praktično bilo
bilo gde. Core je fokusiran na gaming, dobijati direktnu USB vezu, ozbiljne mogućnosti podešavanja i veoma dobar mikrofon. A kada na sve to dodamo cenu od oko 12.000 dinara koliko se trenutno kreće kod nas, priča postaje još zanimljivija. Zato Asus ROG Pelta Core od nas dobijaju ekstraordinarni nagradu, jer za ovaj novac dobijate veoma ozbiljan ulazak u kompetitivni gaming, bez plaćanja funkcija koje vam možda uopšte nisu potrebne. A pre nego što postavimo novo pitanje, vreme je da vidimo ko je dobitnik Asus ProArt majice iz prethodne recenzije. Čestitamo dobitniku, molim vas da nam se javite na office@ss-mods.com kako bismo provjerili podatke i poslali vašu majicu. A sada je vreme za novu priliku da osvojite Asus ProArt majicu. Ako želite da osvojite ovu originalnu Asus ProArt majicu, dodatno SS Mods modiranu, odgovorite na pitanja koje se pojavilo na ekranu i ostavite tačan odgovor u komentarima ispod videa. Budite pretplaćeni na SS Mods YouTube kanal, a ako želite da budete u toku sa novim testovima, projektima i budućim poklonima, zapratite i naše Instagram stranice kao i Asus Srbija Instagram. Dobitnika nasumično izvlačimo u objavi sljedeće Asus recenzije, a samo izvlačenje ćete moći da vidite u narednom videu. Ako baš vaše ime bude izvučeno, javite nam se na office@ss-mods.com i pošaljite dokaz da je komentar ostavljen sa vašeg YouTube naloga. U nagradnoj igri mogu učestvovati svi pratioci SS Mods kanala, a isporuka nagrade je trenutno moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije. Modiram se, a možda se uskoro modiraš i ti. Hvala vam puno što pratite naš rad, molim vas da se pretplatite na YouTube kanal i zapratite i naše ostale društvene mreže kako biste bili blagovremeno informisani o najnovijim tehnološkim dostignućima. Pozdravlja vas Neša, vidimo se uskoro, ćao!